Sambi si rapa parbayam ramni se fa santa tokone tondo irpo sila woto sasa ladna ko sila sugri tirmi mitil ra soma singa winto wakati ipson watin ya sawila mikame tizule so wanke masinda matrobo enge la bumfa le brenkena wala senzemse itkibaya zura de la woto tondo govnera tar soaba sera kiba kitba zamandara obseka ya sankede nino liksa buto torb sandike na yilen larme yarse yel kinrab sanda victon tenga portira wat ne zulese nimbuida vuimne tabwenge kel ngwiligyamba tinati basada runda kibaya ne kunda mbuto tole ne son compter enquête qui na to zavé ne covid 19 marton tenga poka lenam sambi sit kibaya workshop poka gofnera tawr soba ninkanga soba adopsera kiba kitba na yilan convenu buto to le 5d ne na kina nuktik sap le rendixe na yilan song nimbuida buima na kelin yifa fara ankyang tawre ob kelen zekap ko son kos nimbuida to kelen sak na kina la nispap sangana re 5d la fiwa wenge eti pam venama passe ne tum non tara pierre widrao se ne no ni si tenga tawr sab sandike nan yol sit ne bude ton le bon dikap tuma aton pasaren tik no kan sari kan yeti ayo ban ko rasie la ya kwaya ga tenga tawr sab tasar burkina faso ne bude fangil kape ti aton sardan bangan voyimde ne ba asan ket beton solmo adia kwaya ga gonera tawr saba santa skiba kitba sekop pamneba gonera tawr saba Christophe Marie Joseph poisa pousse obna perm da pousse lok toyemba ni de panga obsan tum ni si la wawar ni no ni sip sandika kyanga tawre na winigi titlam tara tieb ha kika no ni sip sandika na yols ni aram bisa ton le bande ko tuma ya bum sana yi sababo te Burkina Faso pa on arzaka le ban kyang tawre la nan to ambase obmanda bole ni Burkina Faso karan sam damba to kelen kien sab menga na yele songdo ti kan bi bon ran karan bi beda karan ngaro na yom daya re yom viuye le bam ni dik panga neb garbo nan song Burkina Faso ramba ti yel kang pore sulninga sanzabra ni sal yamda baton tenga pour son bon koy tiren laka adaba kenga ministère la ninga sengeta lafi il ton tenga pour ya sananti likengese kon buto tore ne ba son compter la tourne son compter na ilan son zawe ne covid 19 ma ton tenga pour kuna santa toto option di kan 15 zila ninga na yilenti venam zindi apura etipam venam pa ne tumntara Pierre Widrago sinsing ne ba ga 50 sol mo tole kiuras mawai Burkina Faso ne mbuida société ramba la kam tab so la bu totore tum no taw damba net kan fankita nuk bombo na ilun tongo nya la tiel tinga taw damba to tongo zab namba kanga kuna ya tedo la ligdi se ne seka tongo zin tum nen taba ren lak sulning sin zab dan ni sal yam daba pa ministère de la santé ya ren lak tongo man vai so tum zulung meng hakki kan tongo bange neba sen kit likda ne teda hakika brik de la men tum do ha sagri mumininga la zaba santu da soy ti apupelem zabo ministère de la santé au Zénith yam nyatam ti nord wusro et ne bon waton compte ça donc itam ti ton de gul premier ministre par bielem ti sulning na zaba ne ba kan la tawor soba ton data me ton me wajdi ngese ese venam be hunda mbazaba point et ti sak dam ton nya ministère de la santé wa pam koise et rien qui ton gul ministère de la santé to ton certa bibe wa et ton data qui va hinkin ne wala kunsa ya anda mon ana kona ligid kunsa hon konta wana ke ni ligid we ngi ke ni ham pa ligid fa la fon kuna rikmana bon est-ce que kuna hon kona est-ce que azab tun non est-ce venem be mais est-ce que n'est pas mon contre suis donc autour ton me ratin ge ah mbangi ton me data ya mo dokti venem jin ya bang ti tum kanga logor pore ren lakram na mana gelan yi sebre ntora winike tum da so business et kengra ton et kibaya zaman dara mikame ti nebla nisba santara mubimbeda sendeka neban ken so tor so sombonti transporteur damba opama sorona libre singop tuma neb sankwa nan torse wiligdab sinoro et tum non tara mandin la sara mana giligli la tipam venement passé ne Pierre Widrago rinde na wi de la metis tun tenga taw dam sin dik noy en zek gi de ning sin da be
tɩ so-togdba loɛɛmbã pa tõe n kẽna bãng tɩ no-kãng zẽkame me wa kiuura sẽma nu tɩ transporte dãmbã ne kãmb fãa lebr yãnd dɩk f tʋʋmde ne sũ-noogre paga sa ma ya tama ga ngai na ma ga ton yi mali ala tan na ma ga ninga fona tara ma tan na ma ga yi wusu wallahi am na te kambe ma ton te kan ya ha bo la yit ndare la dum na ka soro tɩ m yaa taxi malla m yaa car bɛd rãmba société de transport dãmba bus bõodsã b fãa lebg n dɩka b tʋʋm ne sũ-noogre dɩ n yaa tʋʋm sẽn lebg n dɩke la so-togdbã zẽgsda b koees n wilgdẽ nao kẽnd ning b sẽn dɩka sẽn pa paam pidsgo tɩ bãmb raabo yaa morg tɩ d kãng pidsi edgom kunda mayele ti mikame ti Burkina Faso kwama sembe welore sombonde ti diaspora wa ni bambaramba lagman pama kunbu totore na wasongo bayira nemnisba santar zulwese nevnu sompata topore wakato kanga sia covid-19 sasawa adi kunbu totolo lagman konsiarit la leti passion lima obgilga zaka ya nagalen sakapora ednanti pama venement passé ne Pierre Wedraogo wã yaa Burkina Faso kwamba sẽn vɩɩwe loore la sẽn yɩɩda Amerik soolem n paas db kõtba sebr kẽeng zugu tõogã zab ne bãa ning sẽn boond tɩ coronavirus a tũuda neb sʋl ning b sẽn boond tɩ sele moma wakata la wotone b na pʋgdga ne a pʋgr n pʋgdse pʋɩta koodo ne no-lima la yõ-lima nagr n saka neb nins sẽn pa tara b sẽn tõe n tiki wakat kãngã toog keelem la a sɛd n sula rãmba b pʋɩɩba na kẽndre b saada zaka nen tʋʋm kãngã yab sẽn na n paam n pẽdg ning sẽn na n kõ wã n kell n tũnug bɩ n kõ b saglse rẽnd n na n wĩneg lame sã nen tʋʋm kãngã ad yaa zak sobendame sõor sẽn ta bãmb koabga n be nagr n soolmã na n paam sõngrã ne sula ta wʋd-dãmba kũunã gɛɛ la mamsdame n tata million yembre la tus koabga tɩ b zoe n maan Côte d'Ivoire tɩ looge la b sẽn wa maand b ba yira Burkina Faso keng taw net kiba anti basun wul yamba ti sinkende ne kunda mawenge ad Coris Bank suntunug ni willa ninga sombonti ko micro sombonti Coris microfinance ya tum norsa ndikata wala kunbu totore la nyaga de nebla nisba nous sont pas tata pour on ligro nga top tom pa motum tuma oblika ritla antas l'armentar sula nebnis ba sembe zule spoussin adia mui sententa wala ton pisi et pa man penaka Coris Bank nores sin bene lui tawron konkuna etikilaba octobre ntamo hawa yam yesid wame sakbola ne ba wa wusgo runda yawa ajan to sa ta association PCOP la tonne yaada financement mais ajenta demi milliards donc et tumda na kenre ya soma la tona tumne tabti ya noro yel kengen hambe me ila ton me ketin bene taba ya len kite ti groupe Corisa yam lan kele radio ne télévision wa en tout cas yela ketenga teka groupe to damba fa a société damba fa manda tum kanga budu rati ti ya Burkina be groupe ya tenga nafra nimbude nafra ya ton me nafra ya woto la tumda kadigri mana bali ya na miligi ton be ne yamba yamme ko ton confiant ha e ton me doan be ne yamba ya toti ya no be ne taba ya woto la tumda do na pu hayam barka a ya ton pisi wa ajanto ha la na pu yamba la e kayeti ton pisi na en wele yam yele fa la ya ton men twen la ton men manda ton nambas bala ton men na yela yamba ti tengana men yak mesure nisba ti pek nusa l'avenir masque la séparé table 1 mètre que l'étalé na twen sakar pour bala wana sakai a watoto anale loga woto Rendam sambi sit nam pusila baraka isindi ko yere zini kila ladgesa kiba ne mora yal sada kanun dunda bego inam pama itumna taga Pierre Wedraogo winto wakata yipsan watan ya sawila lanananda kiba iketen kenga tawale ne tumna taga tambula umaru ne silmirindi ibarkusko
noon ko garde e majjum suudu baba debbo e gorko moɗon suko e mawɗo joɗuɓe daara suudu télévision meɗen kori on ñalle e jankoreji ndelle wakkati hokkugo meɗen kibaruji gari inan toɓɓe seɗɗa hoore kibaruji meɗen ɗe paamon de ɗum wonno kenga nde en hoorejo laamu meɗen ɗum wonno batta laamu premier ministre meɗen o huccodiri ɗum wonno hokkoɓe kibaruji woodi ko haaldi ɗumen ndelle sakiraɓe keɓon famdede ɗum wonno région sahel ndelle kamɓenne joni o ka waddere joƴƴinano comité joƴƴinaɗo fa joni o ka habda e ñaw coronavirus ɗum kamɓe ɓe gaɗi hawride mabɓe faɓɓe daara no wonno no ɓe gaɗirta bisimilla moɗon sakiraɓe ndelle arande majju fof keɓon famde kenga joyi lewru mendu keɓon famde hoorejo ɗum wonno gouvernement meɗen premier ministre meɗen Christophe Marie Joseph Dabiré o hawri ɗum wonno hokkoɓe kibaruji fo hollita ɗum en fa hande joni o ka on paamini ɗum wonno joni o ka hono ɗum wonno joni o ka laabi koƴƴanoɗe fa hoytina ɗum wonno fa habda e ñaw coronavirus ngu keɓon pamde laabi ɗi ɗi koytinama seɗɗa ko hawri hokkoɓe kibaruji ɗi fo hollita ɗumen ɗum saabi dey laabi ɗi ɗi koytina seɗɗa woodi ɗi imo nodda yimɓe fu tinno laato yimɓe dey joni o ka anduɓe ko jiiɗi woodi ɗi yimɓe paama koye ñaw ngu tilaki tafo dow ɗon en kettino fa hande Boli Boubacar hano huyfingol aadiji ɗi hoorejo leydi meɗen danduno fa habde covid-19 wana hollugol ke nawkol koye hantoke yo hollude ke ne jeeyi ane ndu jango wurugol e kon nawu de tinnoɗen e rentagol ay ɗum woni ko hoorejo batta laamu Christophe Marie Joseph Dabiré yettini yeeso koɓe kibaruji Christophe Marie Joseph Dabiré kanko du o holliti fa hannden imo yetta yimɓe loktoroɓe dariɓe jemma ila ñalawma heɓa walla heɓa kabden e nawkol woɗi du o yeggitay du fa hannden hano ɗum woni yimɓe gure meɗen dariɓe kamɓe du e rewugol sarɗiji ɗi laamu yamiri heɓa kabden e naw covid-19 ndelle no banto burkinaɓe futtinno kamdu e wattude baka muɗum heɓa keɓen kabden e nawkol le majjum gouvernement du na holli ɗo du ke kamɓe du no yiɗi fa hannden heɓa golleji ɗum woni fa hannden fuɗɗita hano ɗum woni yaaduji mobilaji e tawat fande luuɓoji fu on tama hay ɗum fu o hollugol du ka fa hande yono watta fa wallita ɗum woni yimɓe meɗen kamɓo e ndu heɓa reeno le gure muɗum heɓa du fa hannden heɓa ɗum woni surari jawdi muɗum ndelle le majjum ɗum woni ko Christophe Marie Joseph Dabiré imo nodda ɗum woni burkinaɓe fu tinno kamdu e rentagol école nawu woɗi du hano banggal janɗe ɗo o holli du no nodda ɗum woni fa hande janginoɓe e tawde kamɓe du tinno fa hande e wattude baka muɗum heɓa janɗe ɗe heɓa fuɗɗita e yaara no woɗiri ayo ndelle sakiraɓe onon keeɓi famde guille kenga nde eno ɗum wono kaariji ɗi en société transport ɗi fuu ndelle ɗi puɗɗiti golleji maɓɓe yaha wara joni o ka yimɓe ina mbawi wadde voyage ji mum en leydi meɗen Burkina Faso ɗo ka mbawa wuttowade ɗeydi ndi ndelle kenga nden endu ka sakiraɓe no wonno joni o ka yimɓeɓe keeɓi lawol e fuɗɗitinde golleji muɓɓen ka yalla est ce que yimɓeɓe iɓe jokki laabi no wiira ɓe jokkira noon en ndelle keɓon famde kenga ndeɗen journaliste biyeteɗo Amady Ndar Saga o yehino toon o yiite ko fo o daarim ka en kettinoɓe dow micro ɗum wonno Adja Oumou Diallo fa keɓa natale taxi Haruna Yamego sey gaɗa ko laamu yamiri loota juuɗe ma dey gatta lefol cuuroli hinere e hunduko ndelle gille wi'a himɓe na mbawi fuɗɗude golle mumen o gorko na welti sanne e fuɗɗude golle muɗum mobilaji gaɗoji jahale ndewgu e ndewgu kanji du puɗɗi ley hen waɗoɓe jahale mbi'ana na belti sanne amma keɓon famde ke gaɗoɓe ɗum wonno jahale ley leyɗe ɓen puɗɗay gina ndelle ɗum wonno ko Mohammed Abdourahmane woni na hollita himɓe yiɗɓe sodugol ɗum wonno talkel jahangal gilla wawtu yottaki himɓe puɗɗi golle mumen amma waɗoɓe jahale mbi'ana jamɓe mobilaji gatta ko wi'a misalu ko wi'a himɓe taɓattodira dagono mobile o wondiri lunɗe 70 o hoƴi himɓe 70 ndelle o waɗay ko wi'a ɗum o waɗay ɗum ndelle yo raffi fa hande yottinde aadi moɓe kooƴi fa ɓe puɗɗa ɗum wonno wadde jahale ma ndelle sakiraɓe oɗon paamini hannden to gonɗe ɗo jiimal ndungu nguya jiimi ndelle joni o ka demowo fo mon fo ina woni ina sigilano
segilo noon hono heɓude ɗum wonno joni o ka kaɓitirɗo no watta de golla ɗum wonno e ndungu waro ngu ndelle hono remoɓe wonɓe ɗum wonno région ɗum wonno o bassin farandewgu bob julas toon ndelle woodi ɗon en dokka koɓe keeɓi ɗum wonno conseil régional agriculture hokkiɓe toon en ɗum wonno machine aji demoji ko wiyete tracteur ɗum ayiya ndelle keeɓon famde ɗon en fammono maɓe fof heɓa sigilono tawende ndungu ngu warta fof tawa guesa muɗum ina wawi yajude non watta de heɓa ɓenda fa gasa Boli Boubacar ina holla en ɗon seɗɗa noy ɗum worata. hano heeɗintingol demal ay o aadi woni ko conseil régional au bassin adi le majjum ɓe kokki ɗum woni yimɓe remoɓe dewgu ton machine aji demoji ɗi kanƴi jeetati ɓe kokki yimɓe jeetato ɗum fuu no watta fa ɗotira ɓe yimɓe du les golleji muɗum sabu ɓe kolliti du fa hande soni demal ngal heɓama wattitama so Allah jaɓi fuu fa hannden wallan ɗum woni yimɓe remoɓe ɓe kamɓe ndu heɓa nemo fa wela ɓoy woɗi du tawno ko heddi ɗum no wawi sottugol ɗum fuu no wawi nafugol fa nde leydi meɗen Burkina Faso ley ɗon hano kanko ɗum woni neɗɗo keɓuɗo goto o imo holla ɗo ke machine mo o heɓi fa o remira o wallitamo sanne saabu arande no o remano happa hectare uji ɗiɗi amma e ngal lawal kay o aadi o wi hectare uji capanɗe jeegon woni ko o remata hikka ɗum fuu fa hannden yo hollude ke machine aji ɗi ɓe keɓi ɗi wallitanɓe sanne les golleji maɓɓe demal ɗon hano yimɓe heɓoɓe dokkal ngal du yo yimɓe ɗum woni remoɓe ƴuwoɓe dewgu tiwi e tawti huwe e woɗi wuro wiyetego Kenedugu hay toon woni ko heɓata ɗum woni fa hannde ballari ndi conseil régional au bassin hokki ɗum woni yimɓe remoɓe ɓe sakiraɓe falle gendi heɓa ƴetto fawoɗe sino kuuraŋaji kewti ɗum fuu laatake ɗum ina holla hono gendi ndi en woni ina ƴetto seɗɗa seɗɗa ndelle keɓon famde ɗum wonno batta law meɗen kinniɗo wattude kuuraŋaji Basiru ɗum wonno Basir Ismaël ndelle keɓon famde imo joƴƴini ɗon e hono projet ji fa joni o ka watta kuuraŋaji hono guere yaasi ɗum wonno guure meɗen hono jonka hono leydi nondo tigi ɗin en ma ɗum wonno quartier ji arrondissement ji ɗum en wattude ɗum en hono fou hono heeɓe gatte kuuraŋaji ndelle projet o golle muɗum fuɗɗi ndelle kanko ministre o kenga nde o wurtake no o yeehinum o yiltake fo o daaram golloɓe ɓen no golleji ɗi jarata ayo ndelle keɓon famde dow ɗon en ɓe jaahan kettinoɗen tindugore majjum e dow micro Hadja Oumou Diallo aadi mo laamu hooƴi e wattude bangeje gallure wakadugu hiite na anni yottade Allah e ngel batta laamu kilniɗo dabar hiiteji tawama yagma bangere jeetata ɓerde fa ndaara noyi golle ɗon jarata ley hen golloɓe tan e mawɗo mumen mbiyana sini lamɗo yiɗi jaaɓi ɗo yade balɗe sappo ɓe kantan golle maɓɓe rim cetta toon golle ɗen ɓadake hantede ley bangere jeɗɗa ɓerde tawti bangere Zogodogo e bangere Bonner ville toon du golle ɗen puɗɗama ɗe golle wattugol hiite ley galluji boobo e Wagadugu na ummo alkadara milliard ji wo ronje e go'o sini golle ɗen kantake Wagadugu ɗo ga en ujunaji 14 e kemi joyi nokkuje wonno keɓoji hiite ley gallure boobo Julas o nokkuje ujunaji 4 ley hen golle ɗen fuu ne jeeyi hantade ley lewru jeɗɗa ɓurdu hitande ujunaji 20 ndelle sakiraɓe ley région Sahel ɗum wonno ko wiyete comité joƴƴinaɗo e haddude ɗum wonno ñaw coronavirus ngum keenga nde ɓe gaɗi hawrinde mabɓe ɗum wonno ley gallude dowri toon faɓe daara fa hande non wonno no golle mabɓe o worri non wonno ko ñakkiniɓe no wonno noɓe kaani gollirde ndelle keɓon famde dow ɗon ɓe jaahan kettinoɗon tindugu majjum seɗɗa e dow micro fa hande kanko Hadja Oumou Diallo o himɓe 10 e jeɗɗo wondunoɓe ñaw covid-19 kewti ko e muɗumen celliti ɗum wonno ley gallure seba e ley ɗon fa hande neɗɗo goto hooƴi ñaw covid-19 o kibaru wonno mo dental kawjingal daranade halde ñaw covid-19 hokki ley hen tondu himɓe puɗɗi golle mumen ndelle gouverneur ndewgu Sahel ina ŋaaro ɓiɓɓe Sahel tinno fa hande gaɗa ko laamu yamiri dey paama ke ñaw ngu ingo woni ley wuro men ingo woodi o wi du fa hande sini en dewri fa en ballodiri en fuu en laatake hunduko woto en kawan ngu ñaw ndelle ko laati neɗɗo kesso jogiiɗo ɗum wonno ñaw ngun lokotoro en mbiyana kaybato fa wooɗa non du watta fa to o raaɓa fay goto ngu ñaw ndelle sakiraɓe ɗo wonno kibaruji komin joguino hande ɗo hokkude on
ndelle sakiraɓe sini Allah jaɓi fu jango nde en neɗɗo biyeteɗo Boubacar Boli o waran kanko o fuɗɗo hokkude on kibaruji seɗɗa seɗɗa ɗum wona wakkati yamde ɗiɗi jango nde sini Allah jaɓi ka fadde majjum fof sakiraɓe miɗo wiya on fofo moɗon sakiraɓe ñalle nde jaam Allah jabuna e suumere meɗen fa. balma burkina faso television kanubagaw amun signi restaurant ani yoro jana jamana koka anga klife furiba o klingni be bidonina mimbena tratado mimbena anga mekalo minye samuel laben kalo wa kle wore samba wafla ani tan samba wafla ani muga konna anga bika kuna fuli kuma baflini kanya sin kataba ko julko kanbe kase ka galia on fait ka sababu yake munye bubu laso ka jol bondora kanya sababu yake abado coronavirus sababu yake so awa kera sababu wa kalandu so datukula ulu dumboka wa manyana moy mumbe jolduma ani jawokelaw akaba long amta bo mi seba fonfela mi sahel mara fonfela la yak o yoroka gouverneur a wulil bor ay wulil kambo aka yoro duma kayra ka foko chawno ay wa minye ay wa ko no yera nga moko ka jantu banana ko banana be albeli balmo burkina faso television kan bago anikle amta damne ni bolfenko abado ko kabne coronavirus tona o kera sobe abo bolfon traw ton datugula ani duguson ton datugula kabne kunu sra dira bolfon mo kaseka tamabla o sinkro kaseka ta duguson klingli be la gelela o sabia ko son anga kibara dilo o bora ka mununu salo ke kaseka fe ambalma ke pul sanu akera sobe kasoko laben kadama anko laje alo kun damani de ye taxi tigu car tigu ani bus tigu ulu ka bara tun la londo ka sababu ke coronavirus banani ye nka kunundo olu ka bara shokora ka damne o bara ndamne ni o kera nisonja ye aruna yamyogo fe aruna yamyogo ye taxi tigi abu taxi boli nka nyani ka sika dun aruna yamyogo ka taxi kono fuki tike ko kanye ani ki nunda tugu ni maske ye o bara ndamne ni o kera nisonja ye chama fe nka degu bara bari munu ka karbu bo jamana ko kan olu senti ni bara na komi Mohamed Hamdraman ale min ka gar kono mogo chama tun lonu be munu ba fe ka bo ka ta jamana ko kan nunu ka bara damneni o kɛra nusanja ye mogo chama fe bari chama tun ba fe ka ta dugu chama na nka o tun ti sera ka bo o ko sondo fere munu blara sinkan fo gartigi nu bistigo ani taxitigi nu o ko fere nu bato warsa anga jamana ka se ka bo nogora comment ma fara chuma kuma bara amata bo bodla so kayira ka foko minye anga jolbon so musigin bo bodla so minye centre de transfusion sanguine o de rewa ira ka foko o ka barakada o yoromne wa dego bula ka nyasin kata jolko fanfo asorla chugo de kaseka famiro karado anga chido mbe rtp de rabo bodla so o luka sereflini lamine 40 anni kurutum sano o luka sereflini ankolaje bara fanga dogoyara bobo glaso jolbon bara ka sababu kɛ joliko gwɛlɛyara joli caman ti sɔrɔla tuguni jamana bi gwɛlɛya dɔ sɔrɔla sisan ka taa bila kasara min bɛ n'o diɲɛ bɛɛ kan ko coronavirus donc joliko gwɛlɛya ninnu alors que an bɛ deli ka bɔ ka taa ekɔlisow ni lɔgɔfiyɛw ra ka taa joli deni commerçants ni ekɔlidenw fɛ walasa ka se ka banabagatɔ dɛmɛ n'a ye minnu mako bɛ joli la mais tile filani na komi ekɔliw datugura lɔgɔw fana datugura joliko tɔ bɛɛ gɛlɛyara alors que banabagatɔw fana bɛ yen minnu mako bɛ joli la k'a tɛmɛ corona ka bana caman dɔ bɛ yen mɔgɔ mako bɛ se joli ma donc an ka kan ka bama k'an bolo fara ɲɔgɔn kan hali bi bɛɛ ka bɔ baarakɛlaw na ka to ka na joli di pour que an ka se k'an ka banabagatɔw dɛmɛ. nin wagati nin na mɔgɔ kelen kelen dɔ bɛ tɛmɛ jolibɔyɔrɔ la ka na o joli di i n'a fɔ Ibrahim Zongo yi sanfɛ kalanden ye ale bi tɛmɛ tuma caman ka na a joli di joli di kan ye parce que ni ti i bi joli di i bi yɛrɛ ka groupe sanguin lɔn i b'i ka banaw lɔn résultat nin b'i yɛrɛ fana dɛmɛ ka banabagatɔ dɔrɔn tɛ i yɛrɛ baara quoi donc ni joli di i mɔgɔ sauver
bon i ko ɲɛnaman kɛ quoi. An sera yan baasi tɛ komi an fana an y'a jateminɛ ka ye joli ko bɛ se ka an baw sɔrɔ an faw sɔrɔ an yɛrɛ ka musow b'a la donc o sababuya le y'an se yan an première fois tɛ n y'a di a sɔngɔ 5nan le ye nin. coronavirus bana siraya kosɔn jolidibaga caman siranni lo ka na o joli di o kama dɔktɛr kajatu bazie ko fɛɛrɛ caman lo bilani lo sen kan ka taa nunu kɛta nunu kan. joli ko nin kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ tile 2 na komi y'a fɔ cogo min na an mako bi a kɛra komi joli 300 lo la don o don pour que ka se ka bobo julaso n'a a gɛrɛfɛ dugu o bassin bɛɛ ka a banabagatɔ dɛmɛ joli ko ra alors que sisan an ti bɔ ka taa joli nin ta yɔrɔ wɛrɛ an bɛ sigi le sisan o bɛna joli di bɛɛ t'a ale cogoya faamu donc an bɛ weleli se bɛɛ ma o ka bama ka na an dɛmɛ hali bi an ka joli bɔ ka taa an ka banabagatɔ dɛmɛ. banabagatɔ caman lo mako bi joli la ni wagati nin na o sen fɛ dɔktɛr kajatu bazie bi welelikan lase jolidibagaw bɛɛ lajɛlen ma walisa o kana o joli di ka nunu banabagatɔ nunu lakisi. an bena cɛci ka taa bɔ min ye sahel mara la k'a yira k'a fɔ ko seba a b'a dɔn ko kabini wa bana donna an ka jamana kɔnɔ min ye coronavirus a kɛlen bɛ ka bɔnɛbalo don nka min ye sahel mara ye o yɔrɔ ka gouverneur ale ko ale nisɔn de la sababu mun kosɔn ayiwa a welelikan mun bilara sen kan ayiwa fɛɛrɛ mun bilara sen kan ka ɲɛsin ka taa mɔgɔw kɛlen bɛ ka se k'a bato a ka mara fanfɛla la ayiwa maa 17 olu ye kɛnɛya sɔrɔ ka ɲɛsin ka taa coronavirus tun b'o bolo kɔrɔ nka a m'a yira k'a fɔ ko k'o bolo jigi ale bele o ka janto ka tagamani ayiwa sariya bolo mun bilara sen kan o bɛna kɛ sababu ye ka se kan tanga ne yɛrɛ kɛra sababu ye ka se k'o labɛn ka d'a ma an k'o lajɛ. coronavirus banamɔgɔ 17 ayiwa olu ye kɛnɛya sɔrɔ min ye seba ka dɔgɔtɔrɔso la nka banasen kura yera tuguni o yɔrɔ dɔgɔtɔrɔso nin na min jɔkulu min sigi no sahel mara la ka taa min ye coronavirus kɛlɛko fan fɛ ka taa a taama cogo n'a kɔlɔsiliko fan fɛ olu y'o ka ayiwa kunnawolo kɛ ka ɲɛsin ka taa o kan o yɛrɛ k'a fɔ ko o kɛra sababu ye ka se ka degun caman don ka ɲɛsin ka taa baarasen caman kan nafolo sɔrɔ ko sugufiyɛko ani fɛn caman min kɛlen bɛ ka se ka nagasili don o yɔrɔ mara la o yɔrɔ mara ka gouverneur a bɛ wele kan bɔ ka di yɔrɔ denw ma fɛɛrɛ mun bilara sen kan sahel mara kɔnɔna na ka taa bana ni kɛlɛko fan fɛ o ka se k'o sabati sabu ayiwa ale laani b'a la ayiwa n'o y'o bolo kɛ kelen ayiwa sabu fana o bɛna se ka bana ni kɛlɛ o ka laara k'a fɔ ko bana ni a kɛnkolo a bɛ sen kan nin wagati in na min ye sahel mara ka gouverneur a ko a bɛ weleli kan bɔ ka di o yɔrɔ denw ma o ale laani b'a la ayiwa n'o y'o kan kɛ kelen k'o bolo kɛ kelen o bɛna se bana ni kɔrɔ sabu banasen kura min yera seba mara la o da baarakɛda mun sigi no ka da bana ni kɛlɛko kunna o ye fɛɛrɛ ta ka se k'a to o ka se k'o yɔrɔ ni mara tanga cogo minɛ nin bana nin ma an bɛ taa an ka baro kunɛ cɛ ka bɔ ni an bɛ taa bɔ bɔbɔ dilaso ka yira k'a fɔ ko wagati min an b'a la a ka kan an ka dɛmɛ lase ka di dɛsɛbagatɔw ma a bɛ mun bɛ kɛ sababu ye fana degun b'o kan a b'a dɔn ko muso caman bɛ bɔbɔ dege kɔnɔna na bɔbɔ dilaso mara fanfɛla min y'o filaninw baw ye o caman bɛ o bɛ dege kɔnɔna na ka ɲɛsin ka taa o y'a sɔrɔ jɔkulu min ko association pour l'épanouissement des jeunes filles et mères olu ka jɔkulu o ye nana dɛmɛ la ka se ka dɛmɛ lase ka di o musow ma o yɔrɔ fanfɛla la ka se ka faamuyali kɛra don an ka cili min yɔrɔ mane ka ani kurutimu sanu olu y'an ka ciden o tumulon tɔgɔ lo ɲɛnajɛ la an k'o lajɛ. bobo gilaso kɔnɔ dɛmɛ dira filani bamuso ninnu ma o sababu bɔra jɛkulu min o b'a wele association pour l'épanouissement de la jeune fille mɔgɔw lo fɛ. anu yɛrɛ kɔntana anu yɛrɛ nisɔn ka di ka tɛmɛ muso minnu ni sɔrɔ bi ka sɔrɔ a bɛna se ka kɛ dɔ bɛ dumuni kɛ sini ale nisɔndiya an bɛ nisɔndiya ni fara ka ɲɔgɔn kan ka minnu y'an dɛmɛ ni fo alibeli ala ka kɛ dubabu ye o ma 1000 200 400 min dira alibeli ala ka dɔ fara kan. ni bonyamafɛn nin kɛra nisɔndiyaba ye olu ma o sen fɛ o ye foli di jɛkulumɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma. ko caman bɛ yen kɔfɛ min bɛ se k'an nafa parce que an kɔni bɛ yan an bɛ to ka bɔ ni denmisɛnnin nin ye an bɛ yɔrɔ min na nin cɛn se le t'an ye sinon ni se b'an ye nin an tɛ bɔ ni denmisɛnnin nin ye tigɛ b'an kan an sigira ni denmisɛnnin nin ye fɔ ka tɛmɛ donc ne an bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ mɔgɔ bolo nin yala nin ne yɛrɛ dɔn ne yɔrɔ min na yala nin se tɛ ne seko tɛ yala nin ye yala nin man di n ye mɛ n de bɛna kɛ cogo di gɛlɛya lo alors que an ye baara yala ka dɛsɛ ne yɛrɛ ye baara yala ka dɛsɛ n
mana tɛmɛ yɔrɔ yɔrɔ n bɛ kibaruya di mana tɛmɛ yɔrɔ yɔrɔ n bɛ kibaruya di se t'an ye le a ye sabari ka ɲɛ an ma se o se bɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye a ka ɲɛ an ma k'an dɛmɛ pour que an ka bɔ yala na. aw k'a lɔn jɛkulumɔgɔw sera k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka malo bɔrɔ 4 sɔrɔ safinɛ karitɔn 1 tulu bidɔn 3 ale ni safinɛ jima bidɔn 80 min jɛkulu yɛrɛ y'a dilan a yɛrɛ ma k'a fara fɛn wɛrɛw kan walisa ka koronavirus bana kɛlɛ siya dugu kɔnɔ. Balo Burkina Faso television kanubaga an bɛna an ka bi ka tile kunnafoni kunnacɛ n'ala y'an sɔrɔ n b'aw sɔrɔ sini sɔgɔma ayiwa fofo kɔnɔna na nka tile fɛ fana n b'aw sɔrɔ ni wagati kelen na a kelen bɛ ani ce a ka wuladani sigi la ayiwa an ka foli b'a kelen bɛ an tile